अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। तमाम नाज़रीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश रखें, बरकतें अता फ़रमाएँ। मेरी तरफ़ से तमाम नाज़रीन और अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा 2024 जो है मुबारक हो। ईद उल अज़हा का आज दूसरा दिन है और ख़ास करके मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ईद उल अज़हा की जो खुशियाँ हैं उसमें मज़ीद बरकत के लिए दुआ और अपने नाज़रीन और मोहब्बत करने वाले चाहने वालों को ईद मुबारक कही जाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पैगाम और मोहब्बत को हमारे दरमियान कायम रखे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो क़यामत वाले दिन अर्श के साए के नीचे होंगे। जो अल्लाह के लिए मोहब्बत अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए जो नाराज़गी वगैरह रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि ये ईद उल अज़हा की जो खुशियाँ हैं इनमें अल्लाह मज़ीद बरकतें नाज़िल फ़रमाए और जिनकी कुर्बानियाँ थी अल्लाह कबूल व मंजूर फ़रमाए, जिनके पास नहीं थी अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। और भी तमाम नाज़रीन माशाल्लाह खुश हैं, सबको ईद मुबारक। और कमेंट के अंदर इसका रिप्लाई आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, बरकतें अता फ़रमाए। और चंद ऐसे ख्वाब थे, मैंने चाहा कि ईद उल अज़हा की खुशियाँ जो हैं उनके साथ साथ अपने नाज़रीन को कुछ अहम ख्वाब और प्यारे ख्वाब जो हैं वो भी बताए जाएँ और इस हवाला से वीडियो भी अपलोड हो जाए कि नाज़रीन को ईद मुबारक और दूसरा कुछ ख्वाब और उसकी ताबीर के हवाला से बात की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खुश रखे, बरकतें अता फ़रमाए। ख़ास मेरा ज़हन यही होता है कि हर एक के लिए अच्छी दुआ, हर एक के लिए प्यार मोहब्बत का पैगाम और दुआ ऐसी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की मुश्किलात परेशानियाँ दूर फ़रमाए। कुछ मेरे नाज़रीन ऐसे हैं इंडिया से, ख़ास करके हमारी कुछ बहनें हैं, उन्होंने दुआ का कहा है। अब मैं नाम तो लूँ तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं मुतलक तौर पर इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम को खुश रखे, बरकतें अता फ़रमाए। और जो हमारी वीडियो और हमारा चैनल ये देखते हैं अल्लाह उनको खुश रखे, क्योंकि आप अक्सर देखते रहते हैं हमारा यूट्यूब चैनल ख्वाब की तबीर। मैं हाफिज़ हमज़ा फ़रूक अल-मुअब्बिर आपके सामने हाज़िर हूँ। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोज़ जो हैं वो इंशाअल्लाह ख्वाब के हवाला से मैं लेकर आता हूँ। और आज स्पेशल मैंने ईद की मुबारक के लिए ये वीडियो बनाई है और चंद ख्वाब जो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम नेक साले अमाल को कबूल फ़रमा के हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए, तमाम को खुश रखे, बरकतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ख्वाब के अंदर बुज़ुर्गान दीन को देखने इसकी क्या तबीर है। बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत ये कुछ ख्वाब हैं और कुछ आगाही वाले ख्वाब हैं। मैंने चाहा कि मुबारक के साथ फिर मैं बात कह दूं कि जो है ख्वाब भी रखूं ताकि वो सिलसिला भी बरकरार रहे जो हमारे चैनल के हवाला से जारी है। ख्वाब के अंदर बुज़ुर्गान दीन देखने इसकी क्या तबीर है। नहायत ही प्यारी और ख़ूबसूरत इसकी तबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है उसको खैर व बरकत अता फ़रमाएँगे, उसके माल में रिज़्क़ में इंशाअल्लाह बरकत होगी और उसकी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी इंशाअल्लाह होगी। बड़ा ही प्यारा ख़ूबसूरत ये ख्वाब है। ख्वाब के अंदर अपने हुक्मरान को, बादशाह को, अपने बड़े आदमी को गैर मशहूर जगह पर देखना है, इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि ऐसी जगह पर जो ख़तरनाक है, खौफनाक है, अच्छी जगह नहीं है, तो ये उसके लिए मुसीबत परेशानी की अलामत हो सकती है। कोई बड़ा उससे जुदा भी हो सकता है और बड़े उसके चाहने वाले या उससे उसका बड़ा भाई या वालिद या वालदा, कोई भी जो ख्वाब देखने वाला है ना, कोई भी उसका बड़ा किसी मुसीबत में आ सकता है। तो इस ख्वाब को फ़ौरी तौर पर ज़ाहिर करना चाहिए। अगर ऐसा ख्वाब आए तो ये एक आगाही वाला ख्वाब होता है। ख्वाब के अंदर किसी बड़े आदमी को मुर्दा देखना, इसकी क्या तबीर है। वो हुक्मरान है, वो बादशाह है, वो अमीर है, वो इलाके का बड़ा अच्छा इंसान है, उसको अगर मुर्दा देखता है तो ये कहत साली की अलामत है, परेशानी की अलामत है, तकलीफ़ और रंज और गम की अलामत है। इस ख्वाब को फ़ौरी तौर पर ज़ाहिर करना चाहिए।
خواب کے اندر باغ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نہایت ہی اہم اور پیارا یہ خوبصورت خواب ہے۔ اکثر یہ خواب پہلے بھی آیا ہے اور میں نے بیان بھی کیا ہے۔ خواب کے اندر اگر باغ سرسبز نظر آئے تو خوبصورت ہے، خوشحالی ہے، برکت ہے رزق میں، مال میں انشاءاللہ الرحمن۔ اگر باغ جو ہے وہ خراب نظر آئے، باغ میں جو ہے درخت سوکھے نظر آئیں، ان پر پھل نہ ہو اور وہ پھلوں کے حوالے سے کمزور ہوں، تو پھر یہ غم کی علامت ہو سکتی ہے، رزق میں جو ہے کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہ تو مشہور واقعہ ہے، سورۃ کہف کے اندر بھی ایسا ایک واقعہ موجود ہے پھلوں کے حوالے سے، باغ کے انگور کے حوالوں سے۔ اور یہ سورۃ قلم کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ موجود ہے کہ جو پھل تھے، باغ تھا، وہ سارے ختم ہو گئے، تو ان پر بڑی ہی پریشانی اور غم پہنچا۔ اگر ایسا خواب آئے، اگر سرسبز ہو تو انشاءاللہ اس کے لیے رزق میں برکت ہے، اگر اچھا نہ ہو تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دیں۔ خواب کے اندر کسی بڑے آدمی کو، بادشاہ کو، حکمران کو کچھ چیز دیتے دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ دولت پائے گا انشاءاللہ، اس کے مال میں، رزق میں برکت ہوگی اور وہ امن میں رہے گا۔ بڑا ہی اچھا خواب ہے یہ۔ خواب کے اندر سر کے اوپر بال جو ہیں وہ کٹے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ سر کے اوپر جو بال ہیں، بہت زیادہ بال ہیں سر کے اوپر، لمبے لمبے بال ہیں، اور ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے بال جو ہیں وہ کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے قرض جو ہے وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اور ایک تعبیر اس کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر سر پر گردن جو ہے نہ ہونا، یہ بھی قرض کی دوری کی علامت ہے، انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد ہوگی۔ خواب کے اندر بلند جگہ سے گرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر بندہ ایک بلند جگہ سے گرتا ہے اور نیچے خوفناک ہے، پریشانی والا معاملہ ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اونچائی سے نیچے آ سکتا ہے، یعنی اس کا کاروبار اپ تھا ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا خواب آئے تو ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے، اور اپنے کاروبار میں سچائی اور اچھے لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے۔ تو پارٹنر اگر اس کا ہے تو وہ اچھا ہو، سچا ہو، قول کا، فعل کا، تو انشاءاللہ اس کے مال میں خیر و برکت ہوگی۔ میں آخری خواب بیان کرتا ہوں، کیونکہ ویڈیو کا مقصد تو تھا اپنے ناظرین کو عید الاضحیٰ کی مبارک دینا، لیکن ساتھ میں نے کچھ خواب بھی بیان کر دیے ہیں۔ خواب کے اندر اپنا بازو جو ہے وہ کٹا ہوا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر اگر بازو جو ہے وہ کٹا ہوا نظر آئے نا، تو کوئی بھی انسان کا عضو جو ہے اگر ڈیمیج ہو اور جو ہے شل ہو جائے، یعنی کام نہ کرے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، غم، تکلیف، کیونکہ یہ ہاتھ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں، پاؤں بھی، کوئی چیز اپنی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ نظر آئے تو اس کے لیے آگے مشکلات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ اپنے حوالے سے کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے تو اس بندے کو فوری طور پر خواب کو زائل کر کے اللہ سے جو ہے توبہ طائب اور اللہ سے اپنی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تمام ناظرین کو اللہ رب العزت خوش رکھیں، برکتیں عطا فرمائیں، تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور عید کی خوشیوں میں اللہ مزید برکتیں، رحمتیں نازل فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔